बीडी भंडारी सॉन्ग। करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे हुजूर ने किया, जो करम मुझ पे मेरे हुजूर कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिले, मैं सजाता था सरकार की महफिले। मुझको हर गम से रब ने बारी कर दिया, मुझको हर गम से रब ने बारी कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें, जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। जिक्र सरकार की है बड़ी बरकतें। मिल गई मुझको सब अजमते नेमते, मिल गई मुझको सब अजमते नेमते। मैं गुनेगार था बेअमल था मगर, ओ मैं गुनेगार था बेअमल था मगर। मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी ने किया। एक কথা আছে मैं गुनेगार था बेअमल था मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। আমরা যখন হাসরের ময়দানে চলে যাব, আদম নবী থেকে শুরু করে ঈসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত সকলের কাছেই আমাদের যাইতে হবে, কিন্তু সকলের মুখে একটাই কথা থাকবে, সেটা হচ্ছে ইয়া নফসি ইয়া নফসি, মানে নিজের জন্য ব্যস্ত থাকবে। একমাত্র আমাদের নবী মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি ইয়া উম্মতি বলবে। এখানে একটা কথা আছে, যেহেতু গানটার সাথে যায় এজন্য আমি পড়ছি। নাই কোনো বন্ধু গো নাই দরদি নাই কিনে আমার নবীজি বিনে, ওরে নাই কোনো বন্ধু গো নাই দরদি নাই কঠিন দিনে আমার নবীজি বিনে। কঠিন দিনে হাসরেতে রাব্বুল আলামিন ওয়াহেদুল কাহার বলিয়া সাজিবেন হাকিম। থাকিবে না দয়া মায়া স্নেহ মমতা, কেউ হবে না কারো জন্য জামিন ও দাতা। হাসরের ময়দানে আমরা দাঁড়াবো যখন, আদম নবীর কাছে যাইয়া দিব দর্শন। আদম বলবে আমি পাপী বড়ই গুনাহগার, আমার কি আর সাধ্য আছে করিতে উদ্ধার। আদম বলবে নফসি নফসি, আমি গন্ধম খাইয়া ভুল কইরাছি গো, আমি অপরাধী হইয়া গেছি পারবো না সেই কারণে, কঠিন দিনে আমার নবীজি বিনে। ওরে নাই কোনো বন্ধু গো নাই দরদি নাই কঠিন দিনে আমার নবীজি বিনে। আরে আদম বলবে আমি পাপী বড়ই গুনাহগার, আমার কি আর সাধ্য আছে করিতে উদ্ধার। এই মুহূর্তে যাও না তোমরা সামনে দৌড়াইয়া, সামনে আমার মুসা নবী আছেন দাঁড়াইয়া। মুসা বলবে আমার সাজা দোজকের আগুন, আমি নবী হইয়া একটা মানুষ কইরাছিলাম খুন। মুসা বলবে নফসি নফসি, আমি নবী হইয়া খুন কইরাছি গো,
আমি অপরাধী হইয়া গেছি, পারবো না সেই কারণে কঠিন দিনে আমার নবীজি বিনে। ওরে নাই কোনো বন্ধু গো, নাই দরদি নাই, কঠিন দিনে আমার নবীজি বিনে। আরে মুসা বলবে আমি পাপী বড়ই গুনাহগার, আমার কি আর সাধ্য আছে করিতে উদ্ধার। এই মুহূর্তে যাও না তোমরা সামনে দৌড়াইয়া, সামনে আমার ইব্রাহিম নবী আছেন দাঁড়াইয়া। ইব্রাহিম কয় আমি পাপী কান্দি বসে হেথা, নবী হইয়া কয়াছিলাম তিনটা মিথ্যা কথা। ইব্রাহিম কয় নফসি নফসি, আমি নবী হইয়া মিথ্যা কইছি গো, আমি অপরাধী হইয়া গেছি, পারবো না সেই কারণে কঠিন দিনে আমার নবীজি বিনে। ওরে নাই কোনো বন্ধু গো, নাই দরদি নাই, কঠিন দিনে আমার নবীজি আদম বিনে। থেকে শুরু করে ঈসা পর্যন্ত এরকম যাইতে থাকবো। প্রত্যেক নবী একটা না একটা কারণ দেখাবে যে আমি এই ভুল করছিলাম সেজন্য আমি পারবো না। কিন্তু হাশরের ময়দানে কোনো ভুল ছাড়া একজন মানুষই থাকবে, ওর নাম হচ্ছে মোহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাই বলছেন मैं गुनेगार था बेअमल था मगर, मैं गुनहगार था बेअमल था मगर, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया, मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे हुजूर कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी के अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी के अदा, लम्हा लम्हा है मुझ पर नबी के अदा। दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या, दोस्तों और मांगू मैं मौला से क्या। क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, क्या ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, अपने महबूब का उम्मती कर दिया। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, और इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, जो करम मुझ पे मेरे हुजूर कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं। जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा।